Dear students, we are starting the last topic of chapter number 16, which is a transistor. ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक सिग्नल को ना सिर्फ एम्पलीफाई कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, और जो है इलेक्ट्रिक पावर को भी हम एम्पलीफाई करने के काम में ले सकते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ ऐसा डिवाइस है जिसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। अभी आगे की स्लाइड्स में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि वो कौन से 3 टर्मिनल्स हैं। फिलहाल इस डायग्राम, इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाने ये चाह रहा हूँ मैं कि कुछ इनपुट सिग्नल्स हैं और ये पर्पल कलर का जो वेव फॉर्म है ये एम्पलीफाइड सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जो कम वोल्टेज वाला सिग्नल है उसको वोल्टेज को बढ़ाने के लिए या कम करंट को ज़्यादा करंट में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ना सिर्फ एम्पलीफिकेशन के लिए बल्कि सिग्नल्स की स्विचिंग के लिए भी जो है ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो रहा होता है। ट्रांजिस्टर जो है फर्स्ट वर्किंग डिवाइस है that was built was that was a point contact transistor invented in 1947 by American physicists John Bardeen and Walter Brattain while working under William Shockley at Bell's lab। 1947 की बात है कि इन 3 अमेरिकन साइंटिस्ट की रिसर्च के नतीजे में ये ट्रांजिस्टर वजूद में आया। और ये आप जो है कॉपी देख रहे हैं ट्रांजिस्टर की, जो फर्स्ट एवर ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ था 50 साल से। अब ट्रांजिस्टर की जो शक्ल है वो कुछ इस तरह की आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में 3 टर्मिनल्स हैं उसके। वो 3 टर्मिनल्स क्या है? लेट्स टॉक अबाउट। सबसे पहले तो ये इनकी देख लीजिए, ये वो साइंटिस्ट थे। अच्छा खैर, 3 टर्मिनल्स जो हैं हमारे सामने, जैसे एक टर्मिनल को हम कहते हैं एमिटर, दूसरा बेस और तीसरा जो है वो कलेक्टर। Basically, it consists of 2 back-to-back p-n junction manufactured in a single piece of semiconductor crystal. These 2 junctions give rise to 3 regions called emitter, base, and collector. Achha, a junction transistor is simply a sandwich of one type semiconductor material between 2 layers of other type। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे 2 p टाइप मटेरियल्स के दरमियान में एक n टाइप मटेरियल है, या 2 n टाइप मटेरियल्स के दरमियान में एक p टाइप मटेरियल है। अच्छा, इनके नाम कुछ इस निस्बत से रखे गए हैं, जैसे एक को कहा गया है एमिटर, एक को बेस और दूसरे को कलेक्टर। तो इनके पीछे एक लॉजिक है। एमिटर जो है ये हेवीली डोप्ड होता है, मतलब तमाम रीजन्स की निस्बत इसकी डोपिंग सबसे ज़्यादा है, इसमें इम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा ऐड की गई होती हैं। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? मेन फंक्शन टू सप्लाई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मतलब इसका ये है कि ये जो एमिटर है, चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, इसका मकसद जो है वो अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इसका जो है मकसद होल्स प्रोवाइड करना है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो है एमिटर जो है वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। बेस रीजन जो मिडिल सेक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर बहुत थिन होता है। इसकी थिकनेस जो है 10 टू द पावर -6 मीटर इस ऑर्डर में हो सकती है। अच्छा, लाइटली डोप्ड होता है, मतलब इसकी डोपिंग बहुत ही 5% डोपिंग आप इसको कह सकते हैं। और जो कलेक्टर रीजन है ये मॉडरेटली डोप्ड होता है। अच्छा जी, इसका मेन फंक्शन जो है टू कलेक्ट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थ्रू द बेस। In most transistor, collector region is made physically larger than emitter region. Because of it, has to dissipate much greater power. Because of this difference, there is no possibility of inverting the transistor. क्या मतलब है इस बात का कि हम ऐसा नहीं कह सकते making its collector the emitter and its emitter the collector, ऐसा possible नहीं है। यानी ये नहीं हो सकता है कि जो कलेक्टर है उसको हम एमिटर बना दें और एमिटर को कलेक्टर बना दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो है
NPN اور PNP ٹرانزسٹرز کی سمبولک ڈائیگرامز ہے کچھ اس طرح سے. ایمیٹر والے ریجن پہ آپ کو ہمیشہ اس طرح کا ایرو بنا ہوا ملے گا اور درمیان میں بیس, B فار بیس, C فار کلیکٹر, E فار ایمیٹر. تو جو پی این پی ٹرانزسٹر ہوگا اس میں ایمیٹر کا جو ایرو ہے وہ انورڈ ہوگا اور این پی این ٹرانزسٹر میں جو ایرو ہے ایمیٹر کا وہ آؤٹ ورڈ دکھایا جا رہا ہوگا. اچھا اس کی بائسنگ کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ جو جنکشنز دو جنکشنز بنتے ہیں نا اس میں ایک بیس ایمیٹر جنکشن یہ ہمیشہ آپ کو جو ہے ملے گا فارورڈ وائز ملے گا اور جو بیس کلیکٹر جنکشن ہے یہ آپ کو ہمیشہ جو ہے اس کی اگر کنڈکشن کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو یہ آپ کو ہمیشہ ریورس بائسنگ موڈ میں ملے گا. دیکھ سکتے ہیں یہ نیگیٹو ٹرمینل این ٹائپ مٹیریل کے ساتھ جو ہے بیٹری کا نیگیٹو ٹرمینل دکھا رہے ہیں اور پی ٹائپ مٹیریل کے ساتھ بیٹری کا پازیٹیو ٹرمینل دکھا رہے ہیں. کیا مطلب ہوا ہے کہ بیس ایمیٹر بیس جنکشن جو ہے وہ ہمیشہ فارورڈ بائز ہوگا اور بیس کلیکٹر جنکشن جو ہوگا وہ ریورس بائسنگ موڈ میں ہوگا. اچھا اگر ایسا کریں گے تو ہوگا کیا ہوگا یہ کہ یہاں سے جو الیکٹرانز ہیں وہ بیس ریجن کی طرف پش کر رہے ہیں دراصل ہم ٹھیک ہے اور یہاں جو ڈپلیشن لیئر ہے یہ فارورڈ بائسنگ کرنے کی وجہ سے یہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی اور الیکٹران بآسانی بیس ریجن میں پہنچ رہے ہوں گے. کیونکہ یہ لائٹلی ڈوپڈ ہے لہٰذا یہاں پر ہوگا کیا کہ ریکمبینیشن کی وجہ سے بیس کرنٹ ہمیں تھوڑا بہت ملے گا بہت زیادہ نہیں ہوگا وہ. اچھا یہ جو ریجن دیکھ رہے ہیں آپ جو بیس کلیکٹر ریجن ہے چونکہ ریورس بائسنگ موڈ میں ہے لہٰذا یہاں پر ہمیں جو ہے الیکٹرانز کو زیادہ اٹریکشن ملے گی اور الیکٹرانز جو ہے وہ بیس ریجن سے یہاں آپ کو کلیکٹر ریجن میں بآسانی پہنچنا شروع ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں اس بائسنگ موڈ کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بھی جیسے مینشن کیا کہ ایمیٹر بیس جنکشن فارورڈ بائسنگ موڈ اور بیس کلیکٹر جنکشن ریورس بائسنگ موڈ کی وجہ سے یہ جو این پی این ٹرانزسٹر ہے یہ کنڈکٹ کرنا شروع ہو گیا یعنی یہ اوپن سوئچ ہو گیا. اچھا جی ہوپفلی آپ کو یہاں تک کی میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے مزید آگے کی ڈسکشن ہم آگے فارورڈ کر رہے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.